الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. أما الله تعالى تندو كبركة كاولي من دون أنسكو دمجرلا وكفى أمبان كالفا ومصبينا سبلا أتكالفتين وكفى مسلي كتشدو نفس منتك أنه محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما الله تعالى دلي على كان فنا هرمي جين أن لاهرة. أما الله تعالى دلي لمن أن ستراني قرجليما على كادي أنا بدي إسلام وبلا جليما. آمين. أما الله دلي أنا همنا كود ولي أنا بنيني على كسبب من دي أمولا. أما على دلي جمنا فتنة على كادوبا هرلا أن يرنو فتنة على كودوبا هرلا على كلا بانكو يمان دام بما كأنا كفو لبا أرجنا كنا على كو كانيا على كرا هرما كما صلاة بركة كما صلي على محمد. الحمد لله رب العالمين. كنا ولان جرامي الله تعالى كجي أمنا دمنا ويركلينا. أما الله تعالى جلي أمي من فو الله كا أن السبب به على كان لين بل جلي سبتي على كو كاني على كربويا كما صلاة بركة كما صلي على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. أما سيدي الله تعالى تبارك ما أنا ولا عندنا من يجين نما لبولين تكيه lahara nema keren tigido. Allah ta'ala ba fa ayna Qur'an bayin kono ako wala in atayta alladhina utul kitab ako Muhammad ni enna mauma magono ni masata ala kitabuddi uluma ninga ko enye noy nasaraw ani yahudiyawi li nana umma بكل آية. ni nana umma ni kabako kelengelen be min bisika e ka koronyele ma ko intiye tigiya ibolo ani ka yira ka fo e ka koronyele ma yi yira ka haklinate Allah taala ka nyamaru yado mattaba'u qiblatak. ku tisonga tuku e Muhammadu ka koron ko abadan mun kama kana gelea ani hasidiya ni bambantiya kama. وما أنت بتابع قبلتهم. أكون محمد إعرفنا كنتنا تبو يهوديا ونصارى كقرانكو أبدا إكقران ينمالين كفكي نشي الكعبة ما وكما تيجن كان يركا محمد تتبو كتبو أبدا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. أكوين كابل يهوديا ونصارى ويرفنا adoti son ka tugu doka koronko yahudiyaw ti son ku nyeshi nasaraw nyeshi yorola nasaraw yirafina ti son ku nyeshi yahudiyaw nyeshi yorola sabula olu yirafina folin do nyogon ko bele jelin be ka nyogon kalon tigiya. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. أكون محمد ni ekonu sona katubu yahudiya nunu nasara ni domoko obeka eweli kata mima nodi au ka jeka au nyeshi oluka koroma ni esona katubu oko doni nalen ko fe ema noye wahayuye. innaka idhan lamina adh-dhalimin. Ikado Muhammadu ukuma konna
farala mauka mamunu kera yeren tonyonaw ye wahyu nalen ko fe ema atibbentugo shi ekatugo yahudiyaw anin nasaraw ko okuma ni sona omadun ninga sura muhammadu yerete so oma nani ladini kande ye muhammadu komawiye okuma ni an sona katugo yahudiyaw ko ninga yahudiyaw sakuke kan nasaraw sakuke okuma ko sigatala ikada farala yeren tonyonaw kan diye an lahara am allah taala deli alakana nene awye o jamakulula الذين آتيناهم الكتاب akoy ka do mamunum be ni an masata alay kitabu di uluma no yahudiyaw anin nasaraw ye يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ika do ulukon be muhammadu don yere jatila ikomi ubu yere wolo deun don togomi ودلا لآية جيني عمر بن الخطاب أي عبد الله بن سلام ينينغا أكو الله تعالى كو قرآن كنو كو أو يهودية كو أو بمحمد دون أما مطولة أو كتاب كنو كتم أو يرولو دونكا كو يلا ويتيوا عبد الله بن سلام كو أكو مامي عليه محمد يه ale ya don ka fo sigatala jamin ko fora onga kitabu kono ninde do ako ale muhammadu don katema ayra wolo dinka sabula muhammadu mangutu fora to mi tora kono ni ya ye filiti ala amangutu fora to mi biblu kono ni ya ye ibada ko jamin ko fora ninde do ako nga ale de ale kono ba don a muso den do nga den sorola tugodi ale ta muso ka yala yoro bela odila mugo chama ibe den chama kundi iba soro na ko sigera otike idinye odila allah taala adama den suturali kama ako kabe be wele ni ibato ko alkiyama jokeneka sabula na fara ko beka weleni fatogoy lebu caman be dakene kan odon wala am allah taala deli alaka an sutura jien an lahara amin wala ne me hakli jigi am balma dola abe allah taala ka hinaso be alako kuma dola ale ba siki adun kurile mi dumini na abe kulaje ale rebe sika din dola asika ko jugo ale sika yere mene ale bi wuli dron kasinga na aboloke otena ko che etene de okuma sika bunya ko jugu fe okuma oni ma yira anaka fo adama de ikon bi muso denguni beke ka fo ire dendo nga hakika yere la yala etta don wa ittate surtout ambe bikle mina kuma dola bete iba fo ko munu yere datugulendo ko luka tugu katema dayele leonka okuma yoro betiena sika be yoro be emi yere fene be ka sika jako ya do e ka sika yere fene be jamanta wolo sira fe kateme okuma ni e ka bara yoyi wajibi do allah taala fene bo sara ilade odela kodonaw ko inna zina daynun in aqrabtahu kana alwafa min ahli baytika fa'lami من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي من يزني في بيت ب2000 درهم يزنى في بيته بغير درهم حكما كدنو كوتي كيكا دو جنيا أبيكم جهودي نيه جرو كنت واجبي دو juru imbi sara
ni ma sara ni fatura i den b'a sara n'o ma se k'a sara i mɔden b'a sara walima kabila b'a sara o kuma ko jɛnɛya n'i y'a kɛ siɲɛ kelen ka ban a b'i komi e ye juru de ta n'i ye juru in ta ko juru in kɔni bɛ sara e ka kɔlɛ dɔ la o ye wajibi ye o kuma ni dutigi ye jɛnɛya kɛ siɲɛ kelen a kɛra a yɛrɛ den ye sa o a kɛra a yɛrɛ mɔden ye sa o a kɛra a yɛrɛ tulomasama ye sa o juru in kɔni bɛ sara yɔrɔ dɔ la mɛnɛ siga tɛ o la a ko n'i ye jɛnɛya kɛ jɛnɛya bɛ kɛ i ka maaw la ko ni maa tɛ maa min bolo pepepewu muso t'a bolo den t'a bolo balimamuso tɛ yen foyi foyi tɛ a bolo ale mɔgɔnin kelen don o kuma ko jɛnɛyakɛlaw bɛ taa jɛnɛya kɛ i ka koko kɔfɛ o kuma o b'a yira k'a fɔ wajibi don a ka sara ko n'i ye jɛnɛya kɛ maa dɔ ka so 2000 ko siga t'a la don dɔ jɛnɛya bɛ kɛ i yɛrɛ ka so hali dɔrɔmɛ 1 tɛ bɔ a la o kuma a bɛ ɲini an fɛ an k'an yɛrɛ kun minɛ ni m'i yɛrɛ minɛ ala kama i m'i yɛrɛ minɛ i yɛrɛ kama i yɛrɛ minɛ don dɔ ne bɔkolow kana na lagosi ni sababu ye walima ni n ka jugujuguya sababu ye o kuma Abdullahi ibn Salam a ko ale ye Muhamadu dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ woloden kan sabula ale b'a dɔn Tawurata ye min fɔ Linjila ye min fɔ Muhamadu kan san 1000 ni kɔ o kuma o cɛ nana a mankutu fɔra cogo min a bɔ o cogo la o kuma ale dun den tiɲɛ kɔni don ale muso y'a bange a ye nka ale muso munumunu na yɔrɔ minnu na o danganiya t'ale bolo k'a fɔ hakika yɛrɛ ɲɛma ale den don o kuma Abdullahi ibn Salam a ye nin fɔ ka Umar ibn Khattab jaabi ni nka Allahu Taala ka kuranɛ aya in k'a sɛmɛntiya k'a sinsin وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ a ko nka i k'a dɔn jamakulu dɔw bɛ yen ka bɔ yahudiyaw ani nasaraw la dɛ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ olu kɔni bɛ tiɲɛ dogo de ni ka sɔrɔ hakika yɛrɛ ɲɛma olu b'a dɔn k'a fɔ min bɛ ka fɔ Muhamadu mankutu la Tawurata kɔnɔ min bɛ ka fɔ a mankutu la Bibulu kɔnɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko nin de ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye Muhamadu nalen nka i k'a dɔn u kɔni bɛ ka tiɲɛ in dogo mun kama asidiya ani banbantiya ani kuntigiya ɲini o kama الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ a ko tiɲɛ o kɔni bɛ bɔ e Muhamadu dabama de yɔrɔ ɲɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Muhammad e kɔni kana sɔn ɲɛsi kan ni ka fara maaw kan maa minnu ni olu sikalen don o kuma maa minnu ni sika bɛ olu la i komi yahudiyaw ani nasaraw Muhammad k'i kana sɔn ka fara u kan ɲɛsi kan وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا a ko maa kelen o kelen dɛ kabini yahudiyaw la walima nasaraw la ani manton minnu tɛmɛna k'a ta kabini Adam fo kana bila Isa a laban ye Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam k'i k'a dɔn nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛsin yɔrɔ dɔ de bɛ a la a bɛɛ lajɛlen n'a ka ɲɛsin yɔrɔ do tuma min n'a bɛ a ka bato la فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ o kuma Muhammad e n'i ka manton a ye ɲɔgɔn dan hɛrɛ baaraw la o kuma a ye hɛrɛ baaraw kɛ ni ka ɲɔgɔn dan a la n'o ye alabato a n'a nɔniyaw ye a y'a cɛsiri ɲɛ bɛɛ kan ni ka ɲɔgɔn dan o la o de hɛrɛ ka bon aw kan diɲɛ ani lahara an bɛ Allahu Taala deli ala ka o alabato in an ka ɲɔgɔn dan kɛ o la ala k'o dusukun di an ma k'an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati alakira bonya kama salli ala Muhammad أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ko ni aw adamadenw kɛra yɔrɔ o yɔrɔ
ika don Allah taala be aw bele jelen kafo ɲɔgɔn kan ni ngana ni aw ye alkiyama jɔ kɛnɛ kan ni nga aw sara aka baran tini ana kuma bala aw kɛra yɔrɔ o yɔrɔ dugumakolo fan o fan o kuma siga t'a la ko Allah taala a bena ni aw ye ni nga tila ka aw sara aw ka baara la inna Allah ala kulli shay'in qadir ika don Allah taala ale kɔni sebaye fɛn kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na wa foyi tɛ Allah taala dɛsɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna na ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ako kuma o kuma ni Muhammadu kɔni bɔra i ka taama siraw fɛ ka fɔ i bɛna voyage kɛ o kuma k'i ɲɛsin hɔrɔma misiri o fan fɛ kuma o kuma ni wulila i ka voyage fɛ i k'i ɲɛsin hɔrɔma misiri n'o ye alkaaba ye i ɲɛsin o fan fɛ o de hɛrɛ ka bon i ma ka tɛmɛ fɛn kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan وإنه للحق من ربك i k'a dɔn Muhammadu ɲɛsini hɔrɔma misiri yɔrɔ la dɛ n'o ye alkaaba ye ko o de ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ka bɔ Muhammadu dabaama yɔrɔ وما الله بغافل عما تعملون i k'a dɔn Allah taala kɔni ma kɛ ɲinɛnbaa ye aw bɛ ka fɛn min baara diɲɛ ani lahara i k'a dɔn Allah taala bɛ aw sara a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na a fitini a n'a kumaba Allah taala bɛ aw sara a bɛɛ lajɛlen na ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ako kuma o kuma ni Muhammadu kɔni bɔra i ka taama siraw fɛ ka fɔ i bɛna taa voyage de la o kuma k'i ɲɛsin hɔrɔma misiri fan fɛ وحيث ما كنتم ni aw silamɛw yɛrɛ fɛnɛ kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ka fɔ aw bɔra de k'aw bɛna taa taama na o kuma ni aw bɔra kuma o kuma a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ dugumakolo fan o fan kan فولوا وجوهكم شطرة o kuma aw yɛrɛ fɛnɛ ka aw ɲɛsin alkaaba fan fɛ k'o de hɛrɛ ka bon aw kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan لئلا يكون للناس عليكم حجة ako ale Allah taala ye nin fɔ mun kama ka fɔ aw k'aw ɲɛsin alkaaba ma lahalaya bɛɛ lajɛlen na aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw bɛ fan o fan walisa yahudiyaw ani nasaraw ani makan kafiru daluya kana kɛ o bolo aw kan ka fɔ k'u bɛ daluya ninnu jɔ aw kan ni nga aw ka diinɛ buruja ni nga tila ka aw ka kɔrɔnko buruja aw bolo o kuma a y'aw ɲɛsin alkaaba ma sabula Ibrahima ka taasira o de ye k'i ɲɛsin alkaaba ma o kuma aw kana Ibrahima ka taasira fɔɲɔgɔnya n'o kɛra daluya foyi tɛ sɔrɔ yahudiyaw ni nasaraw bolo aw sanfɛ إلا الذين ظلموا منهم ko fɔ n'a bɔra maa la maa minnu ni olu ye tɔɲɔni kɛ ka na gɛlɛya yɛrɛ ɲɛ kan ani banbantiya yɛrɛ ɲɛ kan yahudiyaw ani nasaraw la فلا تغشوهم o kuma aw kana siran yahudiya ninnu ni nasaraw ɲɛ ka fɔ u bɛna aw sɔsɔ ɲɔgɔnya hɔrɔn yɛlɛmali ko la mun de la aw ye a ɲɛ bɔ Beitul Maqdisi la ni nga aw ɲɛsin alkaaba ma o kuma u bɛna aw sɔsɔ ɲɔgɔnyali min kɛ o la dɛ k'aw kana siran o ɲɛ ka hɔrɔn ɲɛsili dabila koyi واغشوني a ka siran ka ni Allah taala ka yamaruya baara k'o de ka fisa o de fɛnɛ hɛrɛ ka bon aw ma ولأتم نعمتي عليكم a ko ni Allah taala ye nin kɛ mun kama tugun n'o ye hɔrɔn yɛlɛmali ye walisa ni Allah taala ka se ka n ka nɛɛma dafa aw kan n'o de ye aw kandali ye ka taa aw ka diinɛ tamasiyɛn yɔrɔw ma ولعلكم تهتدون n'o kɛra siga t'a la aw silamɛw bɛna kanda ni ka taa tiɲɛ sira ma n'o ye silamɛya diinɛ ye ala ka ne ni aw ye o kanda jɔnw na كما أرسلنا فيكم رسولا منكم
ikomi masata lai ci au tela noy Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tidin o de kara ka cikan yɛrɛ dafa ninga nabiyu mayani tidin ya bunda datugo o kuma anw y'o tili min kɛ aw cɛla dɛ n'o ye aw yɛrɛ dɔ ye yatulu alaykum ayatina o tidin bayi i k'a dɔn a bɛ anw masa taala ka ayaw kala aw kan n'o ye Qur'an bayi ye o kuma a b'o Qur'an kala aw kan a n'a keriw wa yuzakkikum a bɛ tila ka aw saniya ni ka aw bɔ filankafoya nɔgɔ la wa yu'allimukumul kitab a bɛ tila ka aw ladɔnniya ni Qur'an bayi na n'o ye min jiginna Jibirila fɛ Muhammadu yɛrɛ dusukun kan sallallahu alaihi wasallam a bɛ aw ladɔnniya o kitabu belebele in na wal hikma kiri minnu bɛ Qur'an in kɔnɔ a bɛ tila ka aw ladɔnniya o kiri ninnu fɛnɛ na wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun o kɔfɛ a bɛ aw ladɔnniya fɛn na aw kun ma kɛ aw bɛ fɛn min dɔn o kuma a bɛ dɔnni nɔniya caman di aw ma aw yɛrɛ kun tɛ min dɔn a t'a bila aw kun na k'a fɔ aw kun bɛ se ka dɔnni min sɔrɔ Allahu Taala b'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw ye fazkuruni aw silamɛw aw minnu sɔnna ka aw ni dɔngɔw to yen ni ka aw diyanyekow to yen ni ka tugu Muhammad ko sallallahu alaihi wasallam a ye ni Allahu Taala kosuma ni seli ani sun ani hiji ani jaka ani subhanallah fo caya ani ɲumankɛ nɔniya bɛɛ a ye ni Allahu Taala kosuma ni o ye azkurukum n'o kɛra siga t'a la ni Allahu Taala fana bɛ aw sara ni aw ka kosumali ye o kuma n'i ye Allahu Taala kosuma siga t'a la Allahu Taala b'i sara i ka kosumali na o de la Alakira b'a fɔ an ɲɛna hadisul kudusiyu la sallallahu alaihi wasallam a ko Allahu Taala ko ni maa min ye ne kosuma a yɛrɛ kun na i sigilen e yɛrɛ ni la i bɛ ka Allahu Taala kosuma ka sɔrɔ i nɛn tɛ ka lamaga o siga t'a la Allahu Taala b'i sara o kosumali na ni ka tila ka e kofɔ ale yɛrɛ Allahu Taala yɔrɔ ni maa min ye Allahu Taala kosuma jamakulu dɔ la Allahu Taala ko ale fɛnɛ bɛ i kosuma ni ka i kibaruya fɔ jama ye jama min n'a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ jama kan e y'ale kosuma jama min na o kuma nin b'a yira an na k'a fɔ Ala kosuma i k'a dɔn a baraji maa si tɛ a hakɛ dɔn ni Allahu Taala kelen pe tɛ wa Ala kosuma yɛrɛ nɔniya a ka can kosɛbɛ an bɛ Allahu Taala deli an bɛ kosuma minnu kɛ Allahu Taala ka sara di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma washkuruli o kɔfɛ ni Allahu Taala ye nɛɛma min kɛ aw ye a ye a jija a ka nɛɛma in barikada ni Allahu Taala batoli ye ni Allahu Taala sɔnna ka garijɛgɛ caman di e ma o kuma e k'i jija i ka Allahu Taala bato i ka tila ka hinɛ Allahu Taala ka kɔlaw la n'o ye fantanw ye ni Allahu Taala sɔnna ka jɔyɔrɔ ɲɛnamaw di e ma ni ka duw caman di e ma ka yɛlɛngafɛnw di i ma musow ni denw o kuma i jija i ka Allahu Taala barikada ni hɛrɛ ninnu na sabula mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ nafolo fulama bɛ a kun duw caman bɛ a bolo musow caman bɛ a bolo bana tɛ a musow la bana tɛ a yɛrɛ la nka a ma den sɔrɔ a bɛ diɲɛ furakɛlikɛla bɛɛ munumunu diɲɛ jamana foyi tɛ a tɛ min munumunu nka i b'a sɔrɔ a tɛ den sɔrɔ o kuma ni Allahu Taala ye den d'i ma i k'a dɔn o ye barikada belebele de ye i b'a sɔrɔ maa dɔ bɛ yen muso kelen de b'ale bolo kuma dɔ la a tɛ nasɔngɔ yɛrɛ sɔrɔ ka caya nka i b'a sɔrɔ den de yɛrɛ kelen bɛ du kɔnɔ fo a yɛrɛ b'a fɔ ko nin ka ca ale ma kojugu o kuma nin bɛɛ lajɛlen Allahu Taala ka sɔn de ye ni Allahu Taala y'i sɔn nɛɛma min na o kuma i ka Allahu Taala barikada nɛɛmaw la belebele o de ye limaniya nɛɛma ye Allahu Taala k'o nɔgɔya ne ni aw ye wala takfurun nka aw kana sɔn ka fitiri waleya ni Allahu Taala la
ni ala ye garijigɛ ɲuman di e ma se k'a kɛ sarakati bɔ ye e taara kɛ balanizow de ye o nafolo la e taara kɛ manamanakow de finanseli ye o nafolo la e taara kɛ dɔnw de organiseli ye o nafolo la e taara kɛ bari kɔnɔ tagaw de ye o nafolo la i k'a dɔn ko nin ye fitiriwaleya ye dɛ e ye sinjiw de tigɛ ni o nafolo ye ni ka janfa juguw tigɛ ni o nafolo ye ni ka taa nafolo in di diɲɛ laban mɔriw ma a kolonifilaw ma a tiɲɛnikɛlaw ma minnu bɛ sinjiw fara ni ka furudumanw tiɲɛ i k'a dɔn nin ye masibaw dan ye o tuma ni Alahu Taala ye nafolo d'i ma i jija i ka nafolo in kɛ Alahu Taala batolan ye a ka kɛ sinji tugu nafolo ye a ka kɛ bɛn nafolo ye a kana kɛ farali nafolo ye an bɛ Alahu Taala deli ala ka nafolo hɛrɛma don ne ni aw garijigɛ la يا أيها الذين آمنوا ako ya aw maa minnu limanyara aw minnu ko a bɛ ala fɛ aw minnu ko a bɛ alakira fɛ aw minnu ye aw diɲɛkow dabila ni ka aw sekow dabila ni ka tugu Alahu Taala n'a ka cibaa kɔ aw de ko dɔn koyi a y'aw kulomajɔ استعينوا بالصبر a ye aw yɛrɛkun dɛmɛ alikiyama jɔ ɲinini na ni sabali ye Alahu Taala batoli kan ani ka sabali ala ka masibakow kɔrɔ o tuma maa tɛ se ka ala bato cogo si ka sɔrɔ sabali t'i la sabula ni sabali tɛ i k'a dɔn bato man nɔgɔn ka wuli ka bɔ i ka so ka na misiri kɔnɔ kuma dɔ la maa dɔ sen bɛ da i sen kan maa dɔ b'i nɛni maa dɔ b'i dɔgɔya e bɛ muɲu o bɛɛ la i tɛ misiri to yen nin ye sabali de ye koyi o tuma e bɛ ala bato minnu kɛ e bɛ wuli ka taa maaw ka kɛlɛ fɔ k'u ban kuma dɔ la i bɛ dɔgɔya kuma dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ kɛ i komi u tɛgɛ ka se i ma nka i fari tɛ faga i bɛ to olu ni ɲɔgɔn cɛ ten fo ka kɛlɛ ban nin ye sabali de ye koyi furuɲɔgɔnw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ e de bɛ taama olu ni ɲɔgɔn cɛ e de bɛ taama ka furu dilan i k'a dɔn a tɛ taa sabali kɔ kuma dɔ la furuɲɔgɔn musomanw olu b'a fɔ a ka kɛ tan cɛmanw olu b'a fɔ an tɛ se k'a kɛ tan e min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ e ta ye sabali ye dɛ sabula ni jamakulu fila kan ma bɛn i k'a dɔn o fana y'a damako ye o tuma sabali ka Alahu Taala bato ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ni Alahu Taala ye garijigɛ d'i ma sabali i ka sarakati bɔ sabali i ka sinji tugu o tuma i ka tila ka sabali masibakow kɔrɔ i k'a dɔn ni tɔɔrɔ ko y'i sɔrɔ masiba ko y'i sɔrɔ ni tiɲɛ i sɔrɔ o tuma k'i ka sabali nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ nafolo tiɲɛ i sɔrɔ sabali nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ o tuma k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ye ala alikiyama jɔ don ɲinini na n'o ye arijinɛ ye Alahu Taala ka o sɔrɔli sabali nɔgɔya ne ni aw ye والصلاة k'an ka tila k'an yɛrɛ dɛmɛ arijinɛ ɲinini na ni seli ye n'o de ye an ka seli an seko damajira la seli min n'o faridayara an kan an k'o kɛ o tuma an k'an jija ka tila ka nafila nɔniya caman kɛ arijinɛ ɲinini kama k'o de hɛrɛ ka bon an kan diɲɛ ani lahara إن الله مع الصابرين i k'a dɔn Alahu Taala ko ale faralen don sabali jɔnw kan n'i sabalila ka muɲu k'i ka ko bɛɛ lajɛlen di Alahu Taala ma ko siga t'a la Alahu Taala fana faralen don e kan wa Alahu Taala bɛ fara a ka maabaw kan o tuma an k'an cɛsiri an ka sabali ka Alahu Taala bato an ka sabali masibakow kɔrɔ an ka an yɛrɛkun dɛmɛ arijinɛ ɲinini na ni seliw ye ani nafila caman o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a tun b'a ka nafila kɛ fo ka taa se sɔlatu bilali ma nka don dɔw la alakira n'a kun tilara nafila la n'o y'a sɔrɔ sɔlatu bilali ye sangani fitini a b'a da ka a yɛrɛkun lafiya don dɔ bilal nana o y'a sɔrɔ sabula alakira ka du ale ni misiri nɔrɔlen don ɲɔgɔn na o tuma bilal ye misiri wele ni misiri kun welela o tuma taga bɛ kɛ alimami nɔfɛ de ka na kɔrɔ ni misiri kɔnɔ mɔgɔ dafara kuma min
misiri welela bɛ taa alimami nɔfɛ kana o kuma seli bɛ daminɛ Abubakar fɛnɛ tile la a tun bɛ kɛ o cogo la ni misiri kɔnɔ mɔgɔ dafara o kuma taga bɛ kɛ alimami nɔfɛ kana seli bɛ na kɛ Umar bin Khattab o kuma ale de ye nin taga sira in ale de ye nin wuli ka bɔ yen a ko sabula maaw bɛna diɲɛ laban waatiw la i k'a dɔn a dɔw ka yɔrɔ ni misiri bɛ jɛnya n'a fɔra ko maaw ka bɔ yɔrɔ jan na ka taa o tigilamɔgɔw nɔfɛ fɔ so o kuma i k'a dɔn ko a bɛ gɛlɛya Umar ko o kuma mɔgɔ kana na ale nɔfɛ tugun ale yɛrɛ bɛ waati jate minɛ ka na o kuma a danna Umar ka waati la o de la halisa i b'a sɔrɔ an ka burusi kɔnɔ yɔrɔ kelen kelenw bɛ yen u t'a kɛ farida bɛɛ la nka jumadonyaw i b'a sɔrɔ u bɛ mɔgɔ wuli ka taa alimami nɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka na n'a ye n'a donna dɔrɔn seli bɛ jɔ o kuma Bilal kuma min na n'a ye misiri wele a taara Alakira ma a ko as-sala ya Ala ka ciba seli waati sera kuma min na a ye nin fɔ o y'a sɔrɔ Alakira tilara nafila la yɔrɔ min na a y'a da dɔɔni k'a bɛna lafiya nka a ma sunɔgɔ Aishatu ko Bilal ma a ko Bilal Alakira tilara ka nafila la sisan o kuma i tɛ sanganin di a ma k'a yɛrɛ lafiya wa Bilal ko Aishatu ma a fɔ Alakira ye ko as-salatu khayrun minan nawm ko a fɔ a ye ko seli hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ sunɔgɔ kan Alakira ye nin kumakan mɛn yɔrɔ min Alakira wulila a ko o kuma Bilal nin kumakan in fara sɔgɔmada weleli kan o kuma salatu khayrun minan nawm a donna misiri wele la nin togoya in de la o kuma Allahu Ta'ala ko an k'an yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ani alabato ye an ka tila k'an yɛrɛ dɛmɛ ni seli ye k'i k'a dɔn o de bɛ arijinɛ nɔgɔya an ye an bɛ Allahu Ta'ala deli Ala ko o arijinɛ in don ne ni aw garijɛgɛ la ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات aw kana fɔ maa minnu bɛ faatu Allahu Ta'ala ka sira kan n'o ye jihadu kɛlɛkɛnɛw kan k'a fɔ k'olu ye suw ye koyi ayi olu tɛ suw ye ni aya in jiginna Badru kɛlɛkɛnɛ kan tuma min na ni Badru kɛlɛ n'a gɛlɛyara o kuma mɔgɔ min sara silamɛw la o bɛnna mɔgɔ 14 o de sara silamɛw la muhajiruna n'o ye makankaw ye olu ye mɔgɔ 6 madinakaw olu ye mɔgɔ 8 o kuma kafiru minnu bɛ yen ani munafaki minnu bɛ yen olu de ko k'i k'a dɔn ko ninnu kɔni n'u ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Alakira nɔfɛ o fatulen filɛ nin ye fɛnɛ ka sɔrɔ u ma ja foyi bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ o kuma min na u bɛ ka nin kumakan in fɔ Allahu Ta'ala ko aw kana fɔ maaw ma maa minnu fatura ni Allahu Ta'ala ka sira kan Alakira nɔfɛ ka fɔ su don koyi aw kan'o fɔ بل أحياء ولكن لا تشعرون o kuma in bila i k'a dɔn maa minnu fatura Alakira nɔfɛ ka sɔrɔ u bɛ ka panmuru kerun k'i k'a dɔn ko ɲɛnamaw de don u n'u bɛ arijinɛ kɔnɔw jɔki kɔnɔ u bɛ ka yaala ni u ye arijinɛ nakɔforow ni ɲɔgɔn cɛ nka aw kafiru kɔni tɛ sɔmi ni o ye wa o dɔnni yɛrɛ fɛnɛ tɛ aw la nka i k'a dɔn ninnu suw tɛ u ɲɛnamaw don u bɛ ka yaala arijinɛ nakɔforow kɔnɔ nka u bɛ arijinɛ kɔnɔw jɔki la an bɛ Allahu Ta'ala deli Ala k'o nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ye ولنبلونكم بشيء من الخوف a ko i k'a dɔn anw masa Ta'ala bɛna adamadenw lajarabi sɔɔni an bɛ n'u lajarabi ni mun ye an bɛ n'u lajarabi ni fɛn dɔ de ye o fɛn o dɔ de ye siran ye o kuma an bɛna siran de kɛrin u dusukun na juguw ɲɛ u bɛ siran juguw ɲɛ u tɛ se ka sigi u tɛ se ka jɔ u lafiyalen tɛ
والجوع o kɔfɛ an bɛ n'u lajarabi ni kɔngɔ fɛnɛ ye ka jiko gɛlɛya shuru u kan san tɛna kuma tɛ sɛnɛfɛn ka ɲa o tuma an bɛ n'u lajarabi ni kɔngɔ ye sabula ni sɛnɛfɛnw ma ɲa balo tɛ sɔrɔ ni balo ma sɔrɔ o tuma kɔngɔ bɛ don jamana kɔnɔ k'an bɛ n'u lajarabi ni o kɔngɔ in ye ونقص من الأموال an bɛ tila k'u lajarabi ni nafolow nakasili ye n'o de nafolow bɛ halaki butigiw bɛ jeni suguw bɛ jeni kasara bɛ nafolomafɛnw sɔrɔ baganw bɛ halaki sɛnɛfɛnw bɛ halaki fɛn o fɛn n'o de nafolomafɛn ye o tuma a bɛɛ lajɛlen bɛ halaki kasara b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'an bɛ n'u lajarabi ni nin fɛnɛ ye والأنفس o kɔfɛ an bɛ n'u lajarabi ni niw fɛnɛ tiɲɛni ye kɛlɛw bɛna tun u kan u ka maaw bɛ faatu u bɛ faatu k'u to dilanw kan bana cɛjuguw bɛ tun u kan ni k'u faatu o tuma an bɛ n'u lajarabi ni nin fɛnɛ ye والثمرات an bɛ n'u lajarabi ni jiridenw fɛnɛ tiɲɛni ye u ka jiriw dennenba i b'a sɔrɔ kɔnɔw bɛna bɛɛ tiɲɛ walima ntɔnw bɛna suru a kan walima jiriden bɛɛ lajɛlen bɛ toli a ba la o tuma an bɛna lajɛ yala ni maa ninnu bɛ se ka sabali ni lajarabilikow kɔrɔ wa walima u tɛ sabali a kɔrɔ وبشر الصابرين nka ni maa minnu kɔni sera ka sabali ni masibako ninnu kɔrɔ n'o de ye siran ani kɔngɔ ani nafolo tiɲɛ ani ni tiɲɛ ani jiridenw tiɲɛni ni maa min kɔni sera ka sabali ni masiba in bɛɛ kɔrɔ o tuma muhamad o tigilama ladɔnniya i k'o tigilama lanisɔndiya ko ni alahu taala kɛlen don ka arijinɛ sangaya ta o tigi ye الذين إذا أصابتهم مصيبة a ko maa minnu bɛ yen ni masibako ye u sɔrɔ n'o ye balawko ye tɔɔrɔko dɔ ye u sɔrɔ dekunko dɔ ye u sɔrɔ walima ɲani dɔ ye u sɔrɔ قالوا o tigilamaw b'a fɔ إنا لله i k'a dɔn anw bɛɛ lajɛlen ye alahu taala ta ye an n'an ka marafɛn bɛɛ وإنا إليه راجعون wa siga t'a la anw bɛɛ lajɛlen bɛ segin alikiyama jɔ don ka taa alahu taala ma ala bɛ an sara waleya la an ye min baara dugumakolo kɔ kan o tuma alahu taala ko ni masiba ye i sɔrɔ i ka nin kumakan in fɔ o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ a b'a ka so kɔnɔ a bɛ so kɔnɔ yɔrɔ min na i k'a dɔn a ka fitinɛ o sina ka duba ten o tuma fitinɛ sara alakira ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tuma min na ni alakira ye nin fɔ an ba ayisha ko a ko ya ala ka ciba i k'a dɔn fitinɛ dɔrɔn de sara adamaden ma fatu koyi alakira ko kullu ma sa al-mu'min fa huwa musiba fɛn o fɛn ni o de ye limaniya jɔn tɔɔrɔ o tuma k'a bɛɛ ye masiba ye a b'i komi ni kuranw tigɛra o tuma a bɛ silamɛw tɔɔrɔ a bɛ maaw yɛrɛ fɛnɛ dekun i kan k'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o tuma n'i talonna a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un n'i ka nafolo tununa a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o tuma ko maa o maa ni e ye nin kumakan in fɔ masiba dɔ la ko alahu taala bɛ o masiba in nɔna bila ni hɛrɛ dɔ ye min ka bon ka tɛmɛ masiba min ni o ye e sɔrɔ an bɛ alahu taala deli ala ka an kisi ka bɔ masiba ko bɛɛ ma ni alahu taala y'a kɛ n'a y'an sɔrɔ ala ka ta fanga di an ma ala k'a kɔfalen fɛnɛ k'a kɛ hɛrɛ ye an ma alakira bonya kama sɔli ala muhammad أولئك عليهم صلوات من ربهم a ko maa minnu bɛ sabali ta masibakow kɔrɔ ni tɔɔrɔko y'u sɔrɔ kuma o kuma u b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un k'i k'a dɔn ko yafa caman de bɛ o tigilamaw ye ka bɔ u dabama yɔrɔ ورحمة wa hinɛ caman de bɛ olu dabama yɔrɔ sabula u ye muɲu ni sabali min kɛ tɔɔrɔko kɔrɔ
Allah ta'ala ta minan langolonto abadan وأولئك هم المهتدون ikado nintigila mawmunu fletande kunundi kanda jon yere kata sababa ma wonundi Allah ta'ala ka jonyumon yi إن الصفا والمروة من شعائر الله akwai kado safa kulu ani marwa kulu ki kado ni Allah ta'ala ka dine tamashiya yoro dow de ye odela ni ayan jigina mamina safa ani marwa ni Allah ta'ala ko bashiti auka ni kulu fula akatani nga sekinke ala okuma majaslame dow ye sabula muna majaslame dow ye kafiru de kumbe ni safa kulu in la meleke okuma kafiru de kumbe abolike okuma alakra kelen ka fokuka atama okuma majaslame dow ye okuma Allah ta'ala aya jigi akoy kado safa kulu ani marwa kulu ni Allah ta'ala ka dina tamashi yoro dow de ye فمن حج البيت akum maoma ni alkaba hijike أو اعتمر walma maoma ni enna lumurake alkaba la فلا جناح عليه أن يطوف بهما okuma ko bashite otigilamaka aka safa ni marwa ako tama okuma aka tama safa ni marwa che shiya wolonvula tali o ye shiya kele sekini o ye shiya kele fo ka taa wolonvula dafa okuma ni ye hijike okuma safa ni marwa tamali wajibi do hijila ni ye tawaful ifada ke okuma ibe soro ka safa ani marwa tama shiya wolonvula ale hiji nongondo ye okuma ko bashite auka safa ni marwa tama nga hijila ikado farida do sabula alakra ko sallallahu alayhi wa sallam inna allaha kataba alaykum sa'i ikado Allah ta'ala safa ni marwa tama ayo wajibiya auka okuma ni mami tara hiji ni ma safa ni marwa tama ikado ye hiji nongondo kare ni duye hiji nongondo kare ikado ika hiji abetien okama okuma anga haklito na kusebe sabula mgo chama be alkaba la melekelila ani safa ni marwa tamana ikado ni famu yaka dogon mgo chama mbolo kusebe odila dundo ambe tawafula ani ambalma do bena ali docteur do ako mgo bu yere sege ko tawafu ko shiya wolonvula okuma ni ye kelenke ko obe wasake walma ye fulake walma ye sabake okuma tawafu min be ke ale hakilla shiya wolonvula o de shiya kelenye abe fodron kanga ta tawafu kelenge kana okuma ale hakilla ni ye munum ko kelenke dron ko ya bane okuma ale ka hiji tawafu be ale bita alkaba munu shiye kelen dron nale nana ale ba fo kale tawafu kelenge sabula wolon blind ye kelenye ale ko te ko ko mo do ka fam ya lika dogon ko ni masika ko tawafu mangela ni tara ni ye kelen sura alhamdulillah ni masika ni ye fula sura alhamdulillah modon ako dana sabana fo na ko mo tawafu sabake mandide ako ko ni shiye kelenge ko de te be kelema modon ale ma famuya shiye kele o te kelenye shiye wolonvula o de be shiye kelema okuma ne ko kibo shiye sabake o bi ko mi lameli ko muba ani kele mado yere la ni hiji wati do ni ye alkaba lameli kele demne yani ka wolonvula dafa mado la imsika 45 minutes ke masika wolonvula dafa sabula jama ka can kojugu nana ya sɔrɔ jama man ca i bɛ se k'a wolonwula bɛɛ kɛ 15 minutes yɛrɛ kɔnɔna na walima 10 minutes n'i ka kɛnɛ yɛrɛ nka jama caya kama a tɛ taa bon donc safa ni marwa fana b'o cogo la nka a ka ca la musokɔrɔbaw olu de b'o kɛ ka caya
n'u ye safa ni marwa taama n'u ye siɲɛ kelen siɲɛ fila saba n'u sɛgɛnna u b'a fɔ k'olu b'a to ten ko sini k'u bɛna tɔ dafa o tuma n'o dun fɛnɛ kɛra safa ni marwa taama bɛ tiɲɛ sabula safa ni marwa a ka jan ka bɔ safa ka taa marwa a bɛ bɛn 309 mètres o tuma dɔ la musokɔrɔbaw n'u y'a taama ka taa n'u seginna i b'a sɔrɔ u bɛ sɛgɛn olu b'a fɔ ko sini k'u bɛ n'u ta tɔ dafa o tuma dɔw bɛ se ka u ka safa ni marwa taama kɛ tile 3 yɛrɛ kɔnɔna na o donc k'a sɔrɔ ni dun y'a kɛ n'i y'a tigɛ n'i nana siɲɛ wɛrɛ f'i k'a daminɛ kura de ye a tɛ se ka tugun kunna kɛ o tuma an bɛ Alahu Taala deli Ala ka nin faamuyaliko ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. ومن تطوع خيرا a ko ni maa min kɔni ye hɛrɛ baara kɛ k'a fɔ e ye safa ni marwa taama o tuma safa ni marwa taamalen kɔfɛ ko baasi t'i kan n'i tilara ka hɛrɛ baara kɛ o kɔfɛ ni o de ye ka nafilaw caman kɛ ni ka tila ka taamu caman kɛ n'o ye alikaba lamelekeli ye i seko ye ɲumanya minnu ye ni ka o nɔniyaw caman fɛnɛ kɛ. فإن الله شاكر عليم k'i do Allahu Taala barkada masado wa dɔnni masado aw ka lahalaya bɛɛ lajɛlen na o tuma ni e kɔni y'i ka safa ni marwa taama e alikaba lameleke n'o ye faridaw ye n'i sera ka nafilaw minnu kɛ o kɔfɛ e alikaba lamelekeli ko caman kɛ ka tila ka safa ni marwa taama caman kɛ k'i k'a dɔn Allahu Taala kɔni b'o sara d'i ma sabula Allahu Taala ale de ye dɔnni masa ye lahalaya bɛɛ lajɛlen na o tuma o tuma n'i ye alikaba lameleke o tuma i bɛ se k'o kɛ nafila ye ten hali n'i ma safa ni marwa taama nka ni a kɔni ka di e ye e ka safa ni marwa taama o tɛ se ka ɲɛ cogo si f'i ka alikaba lameleke fɔlɔ safa ni marwa taama tɛ se ka kɛ ɲɛsi kan fo alikaba ka lameleke fɔlɔ i bɛ alikaba lameleke siɲɛ 7 ka sɔrɔ ka taa safa ni marwa taama siɲɛ 7 nka ka sin ka t'i bɔn safa ni marwa kan ten ka sɔrɔ tawafu t'a ɲɛfɛ i k'a dɔn o fɛnɛ tɛ ɲɛ o tuma tawafu in fɛnɛ mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ arakan 2 in kɔ n'i ye tawafu lamelekeli ko 7 kɛ o tuma o ye tawafu 1 dafalen ye i kan ka taa jɔko 2 seli Ibrahima jɔyɔrɔ kɔfɛ nka caman bɛ yen n'olu ka tawafu dafara dɔrɔn olu bɛ sin ka taa zamzamu min dɔrɔn ka taa safa ni marwa u tɛ jɔko 2 in kɛ ni ka sɔrɔ maa min ni e y'i ka tawafu kɛ yanni ka jɔko 2 in kɛ ni seliji tiɲɛna o kɔrɔ ye k'i ka tawafu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna i bɛ tila ka segin tawafu kan tugun nka n'i ye tawafu kɛ ka ban ka jɔko 2 in kɛ yanni ka se safa ni marwa ni seliji tiɲɛna o tuma baasi t'i kan i bɛ se ka safa ni marwa taama kɛ ka sɔrɔ seliji t'i la nka a kɔni tɛ bɛn alikaba ka lameleke ka sɔrɔ seliji t'i la ɲɛsi kan o tuma an ka hakili to nin fɛnɛ na an bɛ Alahu Taala deli Ala ka faamuyaliko ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات i k'a dɔn maa minnu ni olu bɛ dogoli kɛ fɛn na anw masa Taala ye fɛn min jigin kabini daluya bangenenw na n'o ye k'a fɔ ni finitigi ye jɛnɛya kɛ a ka kerun walima Muhamadu mankutu minnu n'o bɛ Tora ani Bibulu kɔnɔ maa minnu bɛ ni mankutu ninnu dogo dɛ والهدى ani maa minnu bɛ kanda yɛrɛ kumakan fɛnɛ dogo من بعد ما بيناه للناس في الكتاب anw kɛlen kɔfɛ ka nin kumakan ninnu walawala ni ka faranfasiya adamadenw ye kitabu kɔnɔ n'o ye Tora ye أولئك يلعنهم الله a ko nin tigilamaa minnu filɛ dɛ i k'a dɔn Alahu Taala b'u danga ni k'u yɔrɔma janya ka bɔ Alahu Taala ka bɔ ale Alahu Taala ka nɛɛma na ويلعنهم اللاعنون wa i k'a dɔn dangalikɛbaw fana b'u danga koyi
no ye melekew ani limanya jonye okuma nunu fana bu danga uka duwawu konona na maoma ni ede fen doko Allah ta'ala min wala wala kitabu kono ami Allah ta'ala dele ala kana nen awye o jama kulula إلا الذين تابوا كفنا كرم مويه ما منو ni oluye ni wale inke nga uklara kan nimisa okuma utubira ninga siki uko ka Allah ta'ala kafari dele wa aslahu okuma ukunye bara juku minke uyo bara juku yula ninga bara yelema ka ke nyumanye wa bayyanu okofe ukunye femin doko uklara ka segin ko wala wala mawye onde kunyenin doko ngatiena akumanga doko onde kumbe filila okuma atiye yeniye faulaika tubu alaihim konin tigila mamun flede ne Allah ta'ala kon min nun ka tubi mine wa mikla ka sara nyuman di ummatukum wa ana tawwabur rahim ikado ne Allah ta'ala de tubi mine masay liman nyajon kelengelen bele jelenka ne Allah ta'ala de hine krengrene masay nga jonka jomi noy ne Allah ta'ala ja am Allah ta'ala dili ala kanen awye o jombawla amin innal ladhina kafaru akoy ka do mamun be ni olu kafiriyara Allah ta'ala la wa matu wa hum kuffar olu klaraka fatu tukun kasrahu la halala kafiru de do ulaika alaihim la'natullah koni tigila maw ikado Allah ta'ala ka danga be ukanye bele jelenka wanunu yoro maka janka bo Allah ta'ala ka nema la nye bele jelenka wal malaika wa ikado meleke uka danga be nintigila maw kan fena koyi wan nasi ajma'in wa adama dem bele jelenka danga be nintigila maw kan mamun fatura kasro ulla halala kafirudo okuma ulubenin danga banunun de ni nyokonche ami Allah ta'ala deli ala kana nene awye o jama kulula khalidina fiha ulla halayna ikado ukon be dume danga yin kononana o danga yin dume libe ta'ala ba jahannama tasuma kono la yukhaffafu anhumul adhab ikado la jaba konti fiya uluka nyeshika alkiyama jokeneka wala hum yunzarun wa ulu yere mate fene kafakube ya karuya wal man durabe mine kafako uka ya karuya uka tubi ay oteke uye wa utemma kono fene kafofu ka tubi ubana tubi mimajiye kono wa ikado on Allah talabu mine odela uka dujura foi temene wa ilahukum ilahun wahid ne ayan jigina kuma mina kafiruna na alakrama sallallahu alaihi wasallam ko Muhammad sif lana rabbak kuma Muhammad amba fe iki daba mamutu anye kuma Allah ta'ala ko ikado Muhammad afo kafiru yana de ko auka ala min kakani batoli rede ko ode ala kelim peye ala mi ni sanga nyugonta la ayre jatila wa sanga nyugonta la amutula wa anyugona ayre fenate ode auka alay nawmo alay don odun la ilaha illa hu ode ala kelenye masami ni masafuite fona kara ale kelem peye Ar-Rahman alim masayndi jiya hina labolin tigiye la halaya bela jelinka kafiri an islame akan nema bisinin bema Ar-Rahim ale Allah ta'ala de hina krenkrene masaye ay mis krenkren akan danfen doye ni umadi danfen bela jelema inna fi khalqis samawati wal ard Allah ta'ala ko kika don sankaba ani duguma kolo dani no de sankaba ale dani koni kaba ko ba
dugumakolo yɛrɛ fɛnɛ danni ko nin ye kabako belebele ye sabula sankaba dilannen don a gulonnen tɛ fɛn na a sigilen yɛrɛ fɛnɛ tɛ fɛn kan dugumakolo yɛrɛ fɛnɛ dannen don a gulonnen tɛ fɛn na a sigilen yɛrɛ tɛ fɛn kan a bɛ ka munumunu Allahu Ta'ala ka se kɔnɔna na ko nin ye kabako ye koyi واختلاف الليل والنهار ako su ani tile ka fɔngɔ ɲɔgɔn kɔ fɛnɛ ko nin fɛnɛ ye kabako belebele su bɛ taa tile bɛ na su bɛ taa tile bɛ na su bɛ ji di tile bɛ nagasi tile fɛnɛ bɛ ji di su bɛ nagasi tuma dɔ la a fila bɛɛ janya bɛ kɛ kelen ye k'i k'a dɔn ko nin fɛnɛ ye kabako belebele ala ka danni kɔnɔna na والفلك التي تجري في البحر ako kulu min fɛnɛ bɛ boli ba kɔnɔ ko nin fɛnɛ ye kabako ye koyi n'i ye baton n'a ka bonya lajɛ a bɛ baji kan a tɛ kunu ba kɔnɔ nka n'i ye gabakuru fitinin ta k'a kerun o bɛ taa da fɔ ba ju la nka baton n'a ka belebeleya kilo hakɛ ba in b'a kɔnɔ ale yɛrɛ kuwa o y'a dama kilo ye nka o bɛɛ la baton tɛ tunu ji kɔnɔ nka gabakuru fitinin e yɛrɛ tɛgɛ kɔ ni den fila bɛ gabakurunin min ta n'i y'a bila ji kɔnɔ dɔrɔn a bɛ jigin ka taa da fɔ a ju la k'i k'a dɔn nin fɛnɛ ye kabako belebele ye adamadenw ye بما ينفع الناس o tuma n'i y'o baton ba ninnu ye k'i k'a dɔn u bɛ taama ni fɛn ye jiw kan fɛn min bɛ adamadenw nafa kabini doni girinw tali la ani u ka jagominɛnw tali la ni adamadenw bɛ nafa sɔrɔ o fɛn ninnu na وما أنزل الله من السماء a ko Allahu Ta'ala ye fɛn min jigin ka bɔ sankaba la ko nin fɛnɛ ye kabako ye o ye fɛn jumɛn ye من o ماء ye ji de ye Allahu Ta'ala ye sanji min jigin ni ka bɔ sankaba la ko nin fɛnɛ ye kabako belebele ye koyi فأحيا به الأرض بعد موتها i k'a dɔn Allahu Ta'ala a ye dugumakolo ɲigi ni o ji in ye ni ka dugumakolo makaya k'a ɲɛnɛmaya a ka binkɛnɛw foni dugumakolo jalen kɔfɛ ni tilema ka ja ye k'i k'a dɔn nin fɛnɛ ye kabako belebele ye وبث فيها من كل دابة o kɔfɛ Allahu Ta'ala sɔrɔla ka cɛrini kɛ o dugumakolo kɔ kan daba kelen kelen bɛɛ lajɛlen na minnu fɛnɛ bɛ mɔ i komi falenfɛnw bɛ mɔ cogo min sabula n'i y'i jɔ k'i ka suman lajɛ walima ka bin lajɛ i b'a sɔrɔ a janya bɛ hakɛ min na bi sini n'i nana i b'a sɔrɔ dɔ farala o janya kan nka n'i tilenna k'i jɔ ka si k'i jɔ k'a lajɛ i tɛ dɔ faratɔ ye a janya kan o kuma ko ninnu fɛnɛ u bɛ mɔ nin cogo la wa adamaden yɛrɛ fɛnɛ b'o cogo la i b'a sɔrɔ e bɛ adamaden dɔ fitinin ye i b'a ta k'a kerun sanfɛ k'a kunbɛn i b'a banbo nka a b'i kɔrɔ su ani tile nka i tɛ se k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara karisa kan sisan nka e kɔni bɛ bala a la dɔrɔn a bɛ bonya ka janya fo ka tila ka janya ni e yɛrɛ ye mɛ k'a fɔ dɔ faratɔ filɛ karisa bonya kan walima dɔ faratɔ filɛ karisa janya kan i y'a tigi lajɛ cogo o cogo k'i tɛ se k'o dɔn o tuma Allahu Ta'ala ko nin fɛnɛ ye kabako belebele ye ani Allahu Ta'ala ye min kɛ anw ye وتسريف الرياح a ko fiɲɛ ka yɛlɛma yɛlɛmali ko nin fɛnɛ ye kabako ye dɛ tuma dɔw la fiɲɛ bɛ ci ka bɔ kɔrɔn fɛ ka taa tilebi fɛ n'o bɛ ka kɛ an bɛ taamasiyɛn dɔ fɔ o la k'o ye samiya bantɔ ye tuma dɔw la fiɲɛ bɛ ci ka bɔ tilebi fɛ ka taa kɔrɔn fɛ an b'a fɔ k'o ye samiya dontɔ ye fiɲɛ bɛ bɔ banin fɛ ka taa baba fɛ a bɛ bɔ baba fɛ a bɛ taa banin fɛ i b'a sɔrɔ fiɲɛ bɛ kalaya kuma dɔw la fiɲɛ bɛ sumaya kuma dɔw la a bɛ kɛ camancɛ ye kuma dɔw la fiɲɛ bɛ kɛ fiɲɛ kolon ye o kuma nin bɛɛ lajɛlen ye kabako de ye min bɛ Allahu Ta'ala ka kabako kɔnɔna na
والسحاب المسخر بين السماء والأرض ako kabase min yɛrɛ fɛnɛ filɛ ni ji bɛ bɔ o la dɛ ni an ɲɛ b'o la kan ni o kabase in de fololen don ni Ala ka yamaruya ye o kabase in bɛ taama togoya la togo min n'o ye Alahu Taala ja nka a bɛ san ni dugu cɛ ka sɔrɔ a gulonnen tɛ fɛn na o kuma k'i k'a dɔn ko nin fɛnɛ ye kabakoba ye ni yɛlɛnna anw ni kabase in ka surun o de la n'i ye fɔlɔ jate minɛ yani développement kana yani avion ko kana mɔgɔw kun hakili la ko sankolo ni ko sankolo ko kabasen de nɔrɔlen don a la o de kun ye mɔgɔw ka jate ye nka kɔsa in na nana dɔn ka fɔ kabasen ka surun anw na kojugu o de la n'i donna avion kɔnɔ sangani fitinin i bɛ se k'a ye i bɛ kabasen na o kuma n'i bɛ kabasen na a bɛ kɛ i komi ni siraba min n'a dingɛ ka ca avion bɛ kɛ ten tuma min na n'a bɛ ka kabasen traverser ni san bɛ ka na avion bɛ yɛlɛn kabasen ni sanfɛlan cɛ a bɛ san jigintɔ ye aw dugu ma ni ka sɔrɔ ji tɛ ka bɔ sanfɛ kabasen in kololen don san ani dugu cɛ nin togoya in na Alahu Taala ko k'i k'a dɔn nin ye kabakoba ye kabako min ni ale y'a kɛ anw adamadenw ye ni maa si tɛ togoya dɔn a la n'ale Alahu Taala tɛ o kabasen n'a ka giriya i b'a sɔrɔ kabasen in bɛ kolo a bɛ tila ka pɛrɛn gabakurun bɛ bɔ a la ni ka sɔrɔ gabakurun laada n'a bɛ sanfɛ a tɛ se ka sabati a bɛ jigin o kuma gabakurun in fana bɛ bɔ min o kuma ko nin bɛɛ ye kabako de ye k'a yira adamadenw na ka fɔ masa dɔ de bɛ ka nin fɛn ninnu labɛn u tɛ togoya dɔn masa min na لآيات لقوم يعقلون a ko i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye kabako de ye maaw ye maa minnu n'u bɛ miiri ni ka taasi kow la ni ka kow ɲɛɲini an bɛ Alahu Taala deli Ala ka an kɛ miiribaa ye Ala ka an kɛ taasibaw ye ومن الناس a ko Muhamadu maa bɛ maaw la من يتخذ من دون الله maa min ni ale bɛ minɛli kɛ Alahu Taala tana la أندادا sina la ko o maa bɛ maaw la koyi mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kɛlen don ka sina dɔ de minɛ Alahu Taala la n'o ye boli ye waalaikum salam kabasen na kabasen ni san bɛ ka na ni san pɛrɛn nana san pɛrɛn ye gabakurun de ye i ma deli ka san pɛrɛn ye ɲɛna ni san pɛrɛn na gabakurun de don a bɛna tiɲɛni kɛ wala hali sisan mɛkalo yɛrɛ taara Sikaso sanpɛrɛ dɔ faga sanpɛrɛ dɔ faga a ye dɔ faga awɔ a ye mɔgɔ fila parce que sanpɛrɛ na dɔrɔn o y'a sɔrɔ cɛni dɔ ale nana baara daminɛ an ka mɔgɔw bolo a tile 40 a ko ko sini ale bɛ taa an ka mɔgɔw fɛ dɔw wulafɛ san wulila dɔrɔn san pɛrɛnna ka cɛni minɛ dɔrɔn ka cɛni faga muso dɔ fana bɛ so dɔ kɔnɔ k'o fana faga mɛkalo inshallah o de an balima ko ale ɲina san pɛrɛnna Sikaso a ye dɔ faga o kuma kabasen bɛ an kɛrɛfɛ a kɛra mɛkalo nka n'i ye gabakurun bila sanfɛ laada la a tɛ se ka sabati a bɛ jigin nka ni san finna san bɛ mɛgɛru a bɛ pɛrɛn o de la i b'a ye soba ninnu na o paratonɛriw bila a la walasa san pɛrɛn kana jigin ka so in jeni o donc o gabakurun in a bɛ bɔ kabasen de la ni ka sɔrɔ gabakurun marayɔrɔ tɛ sanfɛla na kabasen in dun fana nɔrɔlen tɛ sankolo la an bɛ an kɛrɛfɛ de o kuma o b'a yira an na ko nin ye kabako dɔ de ye nin gabakurun in bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn sanji min fana n'a bɛ ka bɔ sisi in na n'o ye kabasen ye o kuma ji in bɛ bisi ka bɔ a la cogo di nin bɛɛ Alahu Taala ka kabako de ye adamaden tɛ togoya dɔn min na ni Alahu Taala tɛ o kuma k'an kan ka taasi nin ko ninnu na ka miiri a la ka ko bɛɛ lajɛlen segin ka taa di Alahu Taala ma يحبونهم كحب الله a ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sina minɛ Alahu Taala la n'o de olu bɛ boli dɔ minɛ ni k'o boli in sɔn ka fɔ ko boli in de ye Ala ye k'i k'a dɔn ko olu b'u ka boli ninnu kanu
ni nga tila k'u yɛrɛ majigin boli ninnu ye ni nga tila ka boli ninnu bonya i komi aw limaniyajanw bɛ ka aw ka ala bonya cogo min o tuma limaniyajanw bɛ ala bonya cogo min u b'u yɛrɛ majigin ala ye cogo min u bɛ sujudu kɛ ala ye cogo min o tuma bolitigiw fana de kɛlen don k'o lajɛ k'o ladege u ka boli la dɔw b'u jɔ k'u tilen u ka boli sɔntɔ dɔw b'u ten turu duguma u ka boli ye dɔw b'u ɲɔngiri u ka boli ye o tuma ko kafiriw kɛlen don ka nin de jate minɛ u bɛ ka nin fɛnɛ kɛ u ka boliw ye والذين آمنوا ako nga sa maa minnu kɔni ni olu limanyara ni k'u ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a sɛmɛ ala la dɛ أشد حبا لله olu de ka ala kanu ka bon ka tɛmɛ bolitigi ka boli kanu kan bolitigi a kɛlen don k'a ka boli kanu ka se hakɛ min na jo kanu bɛ ala ka se hakɛ min na kɔrɔtɛ kanu bɛ ala ka se hakɛ min na ko i k'a dɔn limaniyajanw ka ala kanu ka bon ka tɛmɛ bolitigi ka boli kanu kan sabula ni bolitigi ye boli kanu n'a gana k'a fɔ a tɛ tigɛ a bɛ tigɛ boli la a bɛ segin Alahu Taala ma nka limaniyajanw a gana cogo o cogo e laban yɔrɔ ye Alahu Taala de ye a bɛ dɔ de fara i ka danaya kan ka taa Alahu Taala ma tuma dɔ la i b'a sɔrɔ e bɛ boli ka taa bolitigi fɛ yen o b'a sɔrɔ bolitigi yɛrɛ bɛ ka boli ka taa e ka ala fɛ yen sabula a kamana guwanna a dekun na o tuma ko maa minnu limaniyalen don olu de ka ala kanu ka bon ka tɛmɛ bolitigi ka boli kanu kan an bɛ Alahu Taala deli ala k'an kɛ ala kanu jɔn hakikatigiw ye ولو يرى الذين ظلموا a ko Muhammad n'a y'a sɔrɔ maaw bɛ yeli kɛ maa minnu ni olu y'u yɛrɛkun tɔɲɔ ni sina minɛli ye ala la n'o ye boli ninnu ye ko n'a y'a sɔrɔ maaw bɛ yeli kɛ ni maa ninnu na إذ يرون العذاب tuma min na nin boli sɔnna ninnu n'u ɲɛ tunna lajaba kan lajaba min kan ka jigin u kan أن القوة لله جميعا a ko n'i ye nin boli sɔnna ninnu n'i ye nin kɔrɔtɛtigi ninnu n'i ye nin jotigi ninnu ye masiba bɛ ka jigin u kan ni e yɛrɛ bɛ k'u lajɛ a don o don k'i b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la siga tɛ min na se ani fanga ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ ye Alahu Taala kelen pe de ta ye وأن الله شديد العذاب i k'a dɔn Alahu Taala ale de ye lajaba gɛlɛn tigi ye a ka lajaba ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka lajaba kan استبرأ الذين اتبعوا a ko Muhammad e ka hakili jigin kɛ danfɛnw na dɛ tuma min na maa minnu ni olu labatora diɲɛ kɔnɔ n'o ye kafiri ɲɛmɔgɔw ye maa minnu ni diinɛmɔgɔw tɛ maa minnu ka baara tɛ ala ko ye f'u ta ye nafa ɲini ni intérêt ɲiniw ye tuma min na ni o ɲɛmɔgɔ ninnu y'u yɛrɛ saniya ni b'u yɛrɛ jɛya من الذين اتبعوا ka bɔ maaw la maa minnu tugura u kɔ o tuma maa minnu tugura u kɔ i k'a dɔn ɲɛmɔgɔ ninnu b'a fɔ a karisa aw kɔni ma tugu anw kɔ koyi ورأوا العذاب ko nin don b'a sɔrɔ u ye lajaba ye u ɲɛna dɛ o tuma e tugura kafiri ɲɛmɔgɔ min kɔ yan lahara don ni aw ɲɛ tunna lajaba in kan e b'a fɔ ko karisa e de y'a kɛ sababu ye ni ne nana yan kafiri ɲɛmɔgɔ in b'a fɔ a diyara i yɛrɛ de ye n'i tugura ne kɔ koyi ne min karaba o tuma ko ɲɛmɔgɔw b'u yɛrɛ jɛya ka bɔ kɔmɔgɔw la nin don o de la i b'a ye maaw bɛ tilen ka weleli kɛ ko n'i ka patron y'i bila baara gɛlɛn dɔ la e dun ka balo gulonnen don o baara la k'i kan ka sun bila wa walima i man ka sun bila o tuma nin y'o kiiri de ye yan nɔ n'i ye sun bila ko patron ko ten walima patron de bɛ k'i karaba o tuma alikiyama jɔ don ni e n'i ka patron ɲɛ tunna lajaba in kan
e b'a fɔ patron e de y'a to ni ne ma sun diɲɛ kɔnɔ koyi patron b'a fɔ ne m'a to i ma sun dɛ a jara i yɛrɛ de i ka nata o kuma o de y'a to i tugura ne kɔ n'i ma sun o kuma i kana ne jalaki o kuma lahara dɔw k'a bɛ kɛ nin cogo de la o kuma an man ka baara foyi fusaya ka tɛmɛ Alahu Taala ka baara kan nka bi anw kɛlen don ka patron an bɛ siran olu ɲɛ ka tɛmɛ Ala kan an ka poche kɔnɔ da an b'o jɔrɔ ka tɛmɛ Ala kan sabula kuma dɔ la an bɛ maa dɔw ye i komi u tigilamɔgɔw yɛrɛ bɛ an kibaruya la cogo min olu ka patron tellement u bɛ siran ɲɛ n'u ye seli jɔ u bɛ farida seli la ni patron y'u wele u bɛ seli tigɛ ka na patron lamɛn kɔfɛ u bɛna segin seli kan i k'a dɔn nin ye masiba ye o kuma an k'a dɔn k'a fɔ foyi man bon ka tɛmɛ Ala kan o kuma anw kɛlen don ka an yɛrɛ ka pɔsi da jɔrɔ ka tɛmɛ Ala ta kan kuma dɔ hali ni mɔgɔ ko karisa o kuma n'a y'a nin ye e yɛrɛ ta ye o kuma nin min filɛ nin ye jama ta ye walima nin ye misiri ta ye i b'a sɔrɔ e b'i yɛrɛ ta in de kɛrɛnkɛrɛn fɔlɔ ni k'o makara o ka ɲɛnabɔ hali ni ko wɛrɛ nana bila a la sa tɔw ta de bɛ se ka tiɲɛ nka e ta in o ka ɲɛnabɔ o kuma nin y'a ye an bɛ ka an yɛrɛ de fusaya ka tɛmɛ Alahu Taala ta kan tuma dɔ la i bɛ se ka dɔ wele a bɔ karisa na ni minɛ misiri tɔgɔ la nka e yɛrɛ ta bɛ yan fɛ o ye e ta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'o ta nin tɔ i k'o di misiri ma walima nin tɔ i k'o di silamɛw ma k'a sɔrɔ e kan k'i yɛrɛ ta de to yen fɔlɔ ka taa silamɛw ta k'o ɲɛnabɔ nka n'o kɛra an b'a fɔ i tɔ ne kan t'a la se n ka so fɔlɔ o kuma nin tɔ in an bɛ sɔrɔ ka fɛɛrɛ ɲini o la kuma dɔ la hali ni transport ko bɛ o la o kuma o bɛ jɔ fɔlɔ ka n'o transport ɲini jama kun walima min y'a di k'o ɲini o kun k'a sɔrɔ e yɛrɛ kan k'i jija ka baraji dɔ ɲini an bɛ Alahu Taala deli Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma Ala ka an ka baaraw kɛ Ala kama baara ye Ala kana yɛrɛ yira ni waso ye a la Ala kɛra bonya kama sɔli ala Muhammad